Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Bienvenidos a esta conferencia de clausura de cursos para la licenciatura en Historia del Arte. Bienvenidos todos aquí al Centro Universitario de Tonalá. Pues estamos muy contentos por cerrar este ciclo escolar y creo que lo estamos haciendo de la mejor manera, con grandes invitados, con gran compañía. Para todos los estudiantes de la licenciatura, pues bienvenidos a esto que ya se perfila como el cierre de los cursos de este ciclo académico. Me voy a permitir presentando a nuestro presidium. En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento a la doctora Cristina Castellanos por la organización de este evento. Un aplauso para la doctora. Asimismo, a nuestro conferencista invitado especial, a Serge Panichel. Bienvenido. Me voy a permitir hacer lectura de la presentación que tenemos para el día de hoy. La División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas, así como el Departamento de Humanidades y Artes, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia de clausura de cursos de la Licenciatura en Historia del Arte. Para nosotros es un honor recibir a este gran invitado internacional en esta conferencia que se realiza en el marco de la exposición que tenemos actualmente montada en las Islas de Arte en este centro universitario. Voy a presentar a nuestro gran invitado, a Serge Panigel. Él fue dueño de una importante galería en París, llamada primero Galería Façade y luego Galería Serge Panigel, que duró de 1986 al 2008. Su galería estaba situada en la misma calle que el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou en París, en Francia. Este museo contiene la mayor colección de arte moderno del siglo XX en Europa y es el museo en donde se pueden observar todos los movimientos de las vanguardias más relevantes, el cubismo, surrealismo, abstraccionismo, etcétera. Estado inmerso en este contexto de excelencia mayor en París, la Galería Serge Panigel fue desde los años 80 una galería de tendencia en donde se exponían a los artistas modernos y contemporáneos más importantes del momento. Por ejemplo, él expuso antes que nadie el arte moderno de los artistas asiáticos, sobre todo el grupo de las estrellas, reconocidos hoy mundialmente. Nos encontramos así con un especialista de arte moderno internacional, sobre todo con un conocedor del arte de posguerra europeo y estadounidense. Entre sus mayores éxitos se encuentra el trabajo cercano y pionero con dos de las más importantes mujeres artistas del siglo pasado, Françoise Guillot, quien fue compañera de Picasso por más de 10 años, y la artista Elizabeth Strong Cuevas, quien fuera bisnieta en línea directa de la familia Rockefeller y de quien podemos apreciar sus obras en las Islas de Arte aquí, en Cutonala. Serge Panigel construyó una colección de calidad museística, trabajando directamente en contacto con muchos artistas de esa época. Es el coleccionista privado que posee la colección más importante en cantidad y calidad de obras gráficas de Elizabeth Strong Cuevas, además de su colección de bronces. Fue su amigo, coleccionista y agente artístico mundial desde mayo de 2013 hasta 2023 y se encargó de mostrar y divulgar su trabajo en la ciudad de Colonia, en Alemania, en París, Francia, en Mónaco, en Bruselas, Bélgica, en Nueva York, Estados Unidos y ahora aquí en Guadalajara, México. Le damos la más cordial bienvenida, le damos el uso de la voz para que nos hable el mismo de su trayectoria, experiencia y conocimiento. Bienvenido, Sergio. Un pequeño insignia de nuestro centro universitario. Bienvenido. Muchas gracias. Aplauso, por favor. Bonjour, donc je suis très content de présenter les œuvres de la sculpteur Elisabeth Soncuevas et, et la traduction. Comment on fait la traduction? Ok.
Et il y a quelle image? Ok. Donc, pour commencer, peut-être, je vais un peu expliquer qui est la personne Elisabeth Soncuevas et d'où elle vient dans un contexte social. Donc, c'est l'arrière-petite-fille de John D. Rockefeller. Et donc, elle a été élevée dans un milieu culturel. Son père était chilien et le, et le marquis de Cuevas. Donc, c'est la fille du marquis de Cuevas qui était le directeur des ballets de Monte-Carlo. Et sa mère était donc l'arrière-petite-fille de John D. Rockefeller. Buenos días, gracias por esta invitación. Yo les voy a empezar a hablar de Elizabeth Strong Cuevas y de quién fue este personaje. Elizabeth Strong Cuevas, quiero decirles de dónde viene, el contexto social en donde ella crece, en donde ella emerge. Y Elizabeth Strong Cuevas fue bisnieta en línea directa de la familia Rockefeller por parte de su madre, pero su padre fue el marqués de Cuevas y que era chileno, que venía de Chile, y quien fue director de los ballets, de ballets De Monte Carlo. de Monte Carlo. Donc là, vous avez une photo. Vous avez une marquis de Cuevas qui est déguisé en un espèce de Louis XIV. Et il était aussi connu comme un personnage excentrique qui a créé les premiers grands bals costumés d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale en Europe, et où il invitait pour une grande partie, une grande fête qui durait en général 2 jours, un week-end, tous les grands industriels européens, tous les artistes à la mode de l'époque et tous les nobles des cours impériales qui existaient après-guerre. Bueno, este marqués de Cuevas, que es el padre de Elizabeth, fue un personaje, como lo ven ustedes en la foto, fue un personaje que está disfrazado o vestido un poco de Luis XIV, era un personaje excéntrico y está un poco, él fue el quien inventa en Europa, en la Europa de la posguerra, los bailes como de disfraces, ¿no? De disfraces en donde invita durante 2 días de fiestas lujosísimas, invita a los industriales europeos de la época, a todos los artistas famosos del momento y a todos los nobles, ¿no? del mundo, de las cortes y todo. Él es el que inventa estas fiestas. Pues sí, como, no sé si son disfraces, más que de disfraces, son como de fantasía, ¿no? No se disfrazan estrictamente, pero... El video, podemos poner un video. Peut-être que l'on va pouvoir voir une vidéo de l'époque du bal. Este es un video de los bailes de la época. The arrival of just a few of over 2,000 guests gives some idea of the party of the century at a country club near Biarritz. It was given by the 69-year-old Marquis de Cuevas, who made a very grand entrance, dressed, so they say, as the god of nature. The 18th century was the period, and even cameramen conformed. The reception of his guests by the Marquis must have been an exhausting affair, but soon everyone present was enjoying the first of 3 performances by the Marquis's own ballet company. One doesn't usually go to a party on a camel, but René Jeanmaire, the French dancer, did. Merle Oberon was one of many stars who attended this astonishing and extravagant affair. Accompanying Don Quixote, Miss Elsa Maxwell, the New York hostess, came as Sancho Panza. And of course, there was dancing. Estimates of the cost of the party vary from 30,000 to 100,000 pounds, which of course included quite a lot to eat and drink. Some reports say the party was a flop, but I wouldn't mind betting the hangovers were all right.
Now what? Je voulais juste dire que maintenant, c'est l'artiste Ron Cuevas qui va commenter dans son atelier à New York le bal. Ahora, en la siguiente parte del video es la propia hija del marqués, Elizabeth, quien va a comentar lo que fueron esos bailes por parte de su padre. Elle est dans son Now what? You wanted to talk about this party he gave. I think it was the last, perhaps, of the great parties, because that was a tradition in France. The South Americans always came over and wanted to be French or wanted to impress the French. In any case, all Chileans feel, at the time anyway, felt much too far away because Chile is way down there at the end. And I've always thought of it was like light from stars, distant stars. It takes time for them to reach us. And in the same way, people like my father looked at Europe and envisioned it from an earlier time. So his dream was probably of a France in 1900. And as I try to explain to everybody, France was the New York before New York, because it was a center, it was the capital then of culture and everything. And that's what he dreamt of. So long before my father, there was somebody called Charles Bastegui from Mexico, who I don't know what he made his money in, but he gave a huge party, costume ball in Venice, which everybody all over went to. Ladies got themselves made costumes. There were other parties given by the Rothschilds, etc. But the most famous one was the Bastegui one. And I think my father felt that he had to compete with that. So he already had his ballet company, and he put on this ball in Biarritz, which was less, it was sort of like a stage event in a way. And the French are brilliant at doing son et lumière lights. They're wonderful at lighting, at stage effects. So it's a natural for them. And these were like artistic events. I mean, the English embassy gave parties, a whole lot of people gave parties, and they were all sort of art form, which of course became too expensive to do later. And no, you know, it's another sign of times changing. I remember there was a float of ballet that crossed the water, which was very beautiful. And in a way, it was a wonderful public relations event, which my father was very good at for the company and himself. For my father, he was dressed as Louis XIV, which I thought didn't suit him too well because he was not tall enough. But anyway, and my husband, I was winter for some reason, and I had white dress with lots of feathers. And my husband, for some reason, who was French, was representing the fall, and he had antlers, so my feathers were constantly getting entangled with his antlers, which was sort of tiresome. But nevertheless, that was fun. Là, on a quelques photos du marquis de Cuevas avec, ce n'est pas les bonnes images, ok, qui est dans son salon à Paris avec un de ses danseurs qui fait un saut à la Nijinsky. Et les photos sont faites par une photographe très célèbre de l'époque qui s'appelle Madame Dora.
Bueno, aquí tenemos algunas fotografías de esa época, del papá, quien invita siempre a fotógrafos reconocidos de esa época. Aquí es el fotógrafo Nijinsky, que está en su sala en París, perdón, por Madame Sora, Madame Dora, Dora. Dora, quien hace estas fotografías. ¿Esa? Là, c'est le Marquis de Cuevas avec deux de ses ballerines, toujours photographiées par Madame Dora. Aquí está con dos de sus bailarinas, todo el tiempo fotografiado por esta señora Dora, Madame Dora. Siguiente, por favor. Tu fais la flèche. Là, il est Ne dans- coupe plus ne coupe plus ne le coupe plus. Allô? Voilà, Oui. tu laisses comme ça. Là, c'est il est dans sa propriété à Cannes avec ses chiens pékinois. C'est une photo de 54. Ahí está el marqués en Cannes con sus pequeños perros pequiñeces en 1954. Siguiente. Et là, on voit un portrait du marquis de Cuevas peint par Salvador Dali. C'est une œuvre de 1942. Donc, il était aussi mécène et il supportait Salvador Dali. Donc, quand on voit le contexte dans lequel Elisabeth Strong-Cuevas, l'artiste, a été élevée, quand elle était jeune, elle était donc en contact de tous ces gens complètement excentriques et elle a connu Salvador Dali, Gala, et je pense que toute cette ambiance artistique l'a programmée pour devenir elle-même par la suite une artiste sculpteur. Bien, bueno, aquí tenemos un retrato que fue pintado por Salvador Dalí del Marqués de Cuevas en 1942. El Marqués de Cuevas fue mecenas de Salvador Dalí, lo apoyaba, lo soportaba económicamente. Y entonces todo esto que se dice es para que ustedes entiendan el contexto en donde creció Strong Cuevas, esta artista, y para que vean cómo estar en contacto con todas estas excentricidades y con estos bailes y con estos artistas, el conocer de cerca a gente como Dalí o a Gala, la llevaron de alguna manera, este ambiente la programó para volverse lo que ella iba a ser, que es una escultora moderna. Siguiente, por favor. Donc là, on voit toujours une photo de Madame Dora, qui était la grande photographe de l'époque, dans un costume de Pierre Balmain pour la soirée à Biarritz de 53. C'est Elisabeth dans son costume, magnifique, avec des plumes d'autruche. Aquí vemos a Elizabeth con plumas de avestruz en esta fotografía de Madame Dora, hecha por la casa Balmain, que es una casa importante, ¿no? Muy lujosa, de moda, en esta fiesta que nos excéntrica. Está vestida de invierno, como lo dijo aquí en el baile, que bueno, ella de invierno, el esposo de otoño, y ahí agarrándose los dos. En Biarritz están. Ok, la prochaine. La siguiente. Oui, la même. La misma, bueno, otra foto de Madame Dora. Alors maintenant, on arrive à vous présenter le maître de référence de Strong Cuevas, qui était l'artiste ukrainien, sculpteur, qui s'appelle Alexander Archipenko. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, c'est un artiste qui est né à Kiev en 1887 et qui était un sculpteur cubiste, donc qui travaillait essentiellement les formes. Et cet artiste a été le maître esthétique de Strong Cuevas. Et on voit dans la photo suivante. Oui. Bueno, lo que vemos ahora son las influencias de esta artista. Tenemos aquí al escultor cubista, su maestro, que es ucraniano, que es Alexander Archipenko, de 1887. Y bueno, él le enseña a Elizabeth a trabajar las formas. Es un maestro estético. Es el que le hereda el estilo cubista. Non, il n'a pas été le professeur de Strong Cuevas, mais ça a été une référence esthétique pour elle. No Elle fue s'est su appuyée sur- maestro estrictamente su profesor, pero fue una referencia estética de él, se apoyó
directamente sobre él. Et on peut voir une œuvre sur la gauche du sculpteur Archipenko et une œuvre sur la droite, une œuvre de jeunesse de Strong-Cuevas. Et on peut comprendre le dialogue avec Archipenko. Bueno, ahí tienen las dos obras, los dos ejemplos, el maestro Archipenko haciendo una pequeña escultura y la influencia del artista algunos años más tarde, como una especie de diálogo. Esto es una obra de su juventud. La suite, oui. Après, on voit deux photos, une photo de jeunesse sur la gauche de Strong-Cuevas qui est en train de travailler une sculpture monumentale en plâtre. Vemos aquí una foto de juventud de Strong-Cuevas que está trabajando una obra monumental, una escultura En plâtre. en plâtre, je sais pas comment dire plâtre, yeso. Et sur la droite, une photo plus récente où elle est dans son atelier où elle pose devant une sculpture de grande taille en bronze. Et on voit derrière aussi, il y a les gouaches qui sont affichées sur les murs. Donc Tu vas? Allez. Vemos ahora también en la otra imagen a Elizabeth Strong-Cuevas en su taller. Aquí ya está con una escultura en bronce y tenemos en el fondo sus gouaches. Et donc, les gouaches étaient des espèces d'idées, des idées qu'elle mettait sur papier et qui allaient devenir après des réalisations pour les sculptures. Estos gouaches eran ideas, simplemente eran bocetos que ella hacía sobre papel y que iban a volverse poco a poco más tarde una escultura monumental. Et Strong-Cuevas est essentiellement connu pour ses sculptures monumentales. Y básicamente la artista es sobre todo conocida por sus esculturas monumentales. Y yo me quiero traer un alcut. Voilà. Ahí tienen un ejemplo. Donc ça c'est une. Donc là, vous voyez de profil une tête avec un œil télescopique. Ven de perfil aquí una cabeza con un ojo telescópico. Alors, l'origine de cette forme ouverte, c'est une collaboration pour réaliser des sculptures monumentales. Il fallait faire une architecture comme ça et après la remplir. Et elle a beaucoup aimé le travail de squelette des monuments et elle l'a développé comme une œuvre d'art à part entière. Bien, en este perfil estaba diseñado como una especie de forma abierta en su origen y es una colaboración para una escultura monumental. La idea es tener una forma arquitectónica que se pueda llenar de alguna manera, es decir, tener un esqueleto que se vuelva en sí mismo más adelante una obra de arte. Et l'œil télescopique que vous pouvez voir, elle croyait à l'existence, à une existence extraterrestre. Et donc cet œil télescopique est une espèce de vision sur l'univers. Bueno, este ojo telescópico refleja las creencias que ella tenía en la existencia de otras vidas, en existencias extraterrestres, y esta escultura es una especie de visión abierta sobre el universo. Donc là, on a exposé à l'université une photo de cette œuvre qui est une œuvre de plus petite dimension. Et ça, c'est les premières maquettes qu'elle fait et elles sont toutes destinées à être d'une taille monumentale. Toutes les œuvres petites doivent être réalisées en monument. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la sculpture égyptienne et le côté monumental de la sculpture. Donc ces sculptures sont considérées peut-être comme des maquettes pour réaliser en gigantesque. Bueno, esta fotografía está expuesta aquí en las Islas del Arte en Cotonalá y tienen que ver con esta pequeña maqueta que, bueno, que no lo dijo, pero es parte de su colección y que están hechas estas maquetas para que sean proyectos monumentales. Y todo lo pequeño va a ser una especie de borrador de lo que va a ser más tarde la escultura. Ella estaba muy enamorada de Egipto, ¿no? Ustedes piensan en la monumentalidad y entonces, bueno, esta idea de hacer algo, empezar por algo pequeño para que se vuelva algo monumental, gigantesco. Les sculptures installées dans la ville comme monument. Las esculturas instaladas en la ciudad como un monumento. La prochaine. Ça, c'est une sculpture monumentale
qui est dans un parc de sculptures aux États-Unis et qui est bien sûr de Strong Cuevas. Et après, on a la maquette, petite maquette originale en bronze. Ce n'est pas des maquettes, mais c'est des petites œuvres d'intérieur. La prochaine. La imagen que acaban de ver anterior, esta que están proyectándose, es, bueno, la imagen monumental en uno de los parques en Estados Unidos. Y más adelante vamos a ver justamente la maqueta, bueno, una especie de maqueta en bronce que está hecha como el diseño y que son las piezas pequeñas. Alors, Strong Cuevas était une artiste qui respectait beaucoup le côté du savoir-faire, euh, comme les artisans ici à Tonala. Donc, pour elle, faire avec sa main une sculpture, la patiner, choisir les couleurs et la fondre avec une technique excellente était pour elle très important. Il y avait le savoir-faire du bronzier traditionnel, de la couleur, de la forme, qui était très surveillé dans ses œuvres. Bueno, ella en su trabajo refleja sobre todo el conocimiento. ¿Cómo traducimos savoir-faire? No puedo traducir el savoir-faire. Oficio de la producción. Es un concepto muy francés, ¿no? El savoir-faire, el tener la excelencia en hacer algo, la maestría, en tener algo, ser la experiencia absoluta. Respetaba mucho eso, ese saber de los artesanos, así como aquí en Tonalá se tienen estos artesanos, y ella trabajaba básicamente con sus manos, le gustaba trabajar la patina, le gustaba mucho trabajar el bronce de manera tradicional, y le gustaba mucho vigilar las formas, vigilar el color, o sea, todo La esto, pues, patine. sí, la patina, Du bronze. del bronce. Muy bien. OK, la prochaine. Donc là on voit des petites œuvres qui sont toutes réalisées en monumental et qui sont articulées. Par exemple, le visage sur la gauche s'ouvre et devient deux visages et on peut tourner autour. Estas son fotografías de las pequeñas obras monumentales que realizó y que de las maquetas, digamos, y por ejemplo, en algunas de ellas, en la obra izquierda, son obras que se pueden mover, son bronces que pueden girar Aluminium. en aluminio. Sí, son obras que pueden abrirse y que pueden volverse otra forma y que están diseñadas para que estén hechas, articuladas de manera monumental. La prochaine. La siguiente, por favor. Alors là, on a sur la gauche une œuvre de jeunesse. C'est une pierre en albâtre qui a été sculptée de manière traditionnelle à la main par elle-même. C'est-à-dire qu'elle a acheté un bloc d'albâtre et elle l'a taillé. A la izquierda tienen una obra de juventud, que es está hecha con sus manos. Ella compró un bloque de alabastros, y es una piedra tradicional que ella va a trabajar directamente con sus manos. Et sur la droite, on a une petite tête de forme cubiste en bronze avec un œil télescopique en aluminium. Donc c'est bronze et aluminium. Y la otra es una pequeña cabeza cubista con un ojo que está trabajado y que está hecho en aluminio. Et bien sûr, ce sont des photos qui sont déjà des œuvres d'art avec le regard du photographe Joseph Dalton qui en fait quelque chose d'autre. Bien, lo interesante aquí es que estas pequeñas maquetas fueron fotografiadas a su vez por un artista de Nueva York, que es el fotógrafo Joseph Dalton, quien tiene su propia lectura también de las obras en bronce, ¿no? Que son tan difíciles de fotografiar, que son muy difíciles de fotografiar, de hecho, ¿no? La prochaine. La siguiente. Alors, sur la gauche, on a un petit bronze qui est une danseuse, qui est une danseuse de forme serpentine. Vas-y. Tenemos aquí a la izquierda, bueno, a nuestra derecha, un pequeño bronce que es una bailarina, una especie de pequeña bailarina. Qui est une danseuse. Et je pense que c'est inspiré. Il y avait un film au début du cinéma où on voit une danseuse en forme de serpent qui est très connue, dont le nom m'échappe. Et je pense que c'est inspiré de ce film et de la danse par rapport au ballet de son père, du marquis de Cuevas. Sur la droite, on voit mal, il y a un petit yogi. On va le revoir après.
Il y a un petit yogi c'est une œuvre importante. Bon, on va passer le yogi parce qu'on ne le voit pas. On Et, le fera après. oui, et sur la droite, on a une sculpture qui est une tête qui pourrait être une tête, qui est une tête cubiste, qui pourrait être une tête, je trouve, très précolombienne, avec une forme qui parle au continent latino-américain. Ujú. Bien, de estas obras, esta imagen del bronce de la danza está inspirado posiblemente de una película que está hecha a los inicios del cine y que es una bailarina que está bailando como si fuera una serpiente. No se acuerda exactamente de la referencia, pero posiblemente la hayan visto. Es de las primeras imágenes que hay en el cine. Y esta danza es la que posiblemente, vinculada a todo el ballet del padre, inspira este tipo de obras. La otra es un yogi pequeño que no se ve, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Y a la derecha está esta escultura de una cabeza cubista que también tiene influencias de la cultura precolombina, ¿no? Bueno, de sus orígenes, el padre es chileno, ¿no? La prochaine. Siguiente, por favor. Alors là, c'est des têtes typiques en bronze. C'est toujours des bronzes avec des patines de couleurs différentes. Donc c'est toujours, on voit bien une tête, on voit bien la tête de gauche, elle est cubiste, on voit bien le visage intégré dans différents sens, et puis toujours cette vision télescopique d'un œil et d'une vision portée sur l'univers. Bien, tienen otra vez aquí cabezas, son bronce, son patinas de diversos colores, de origen también cubista, y todo el tiempo basada en esta idea telescópica del ser humano abierto completamente al universo, ¿no? A sus misterios. Et sur la droite, on a deux visages avec un œil télescopique qui relie les deux visages. Et ça signifie, toutes ces œuvres ont une signification. Ça signifiait pour elle que la pensée voyage et que les gens peuvent communiquer à travers d'une manière un peu médiumnique. Mediúnico. Oui, médium, comme des médiums. Bien, bueno, esta otra cabeza, las dos cabezas están dos ojos imbricados y esto significaba para ella que el pensamiento viaja. El pensamiento es algo que se mueve y que de alguna manera se puede comunicar incluso de manera telepática. Voilà, c'est ça, télépathique. Tenía Bon, la muchas prochaine. creencias. La siguiente. La prochaine est importante puisqu'il s'agit d'un yogi et la signification de ce yogi, c'est qu'elle était bouddhiste. Donc, elle croyait, elle avait pris comme religion le bouddhisme, elle avait abandonné le catholicisme et elle croyait à la réincarnation des âmes et elle aimait beaucoup la mythologie hindoue. Bien, el yogi es parte de sus obras, aunque parece como que no tiene nada que ver con todo lo que ha hecho, porque ella abandona, deja de lado la religión católica y se vuelve budista completamente. Y ella incluso creía en la reencarnación, ¿no? Creía en todos estos conceptos del budismo. Donc, on comprend bien que ce n'est pas une artiste qui fait n'importe quoi comme ça et qui exprime des sentiments, des sensations, mais c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a des idées, qui les met sur papier et ensuite en forme, et qui a donc une signification précise, ce qui appartient aux artistes de l'art moderne d'une certaine époque qui pensaient, réfléchissaient et exécutaient une œuvre en fonction d'idées et de parti pris. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans l'art contemporain. Espera que se me va todo lo que dijo. Ok. Bien, esta no es una artista esta es una artista que da sustento a su creación, que piensa, que reflexiona, que trabaja sobre papel, que se cuestiona permanentemente sobre el significado del universo, de la vida, y que esto es algo muy particular del arte moderno, ¿no? Estos artistas que piensan, que reflexionan y después ejecutan sobre ideas y sobre posturas que ellos mismos adoptan. Y esto es muy, muy característico ya no del arte contemporáneo, sino del arte moderno. Ahí está el yogi.
sus otros yogis. Mhm. Siguiente, por favor. Le dan de la citación. Ok. Bueno, ahí pueden leer un poco es el statement, ¿no? Lo que ella piensa del budismo como este último estado del pensamiento, como una especie de lugar que nos lleva hacia la libertad absoluta y también la idea del éxtasis, ¿no? Ex como algo que sale y el stasis cuando tú pierdes tu identidad, ¿no? Y entras a una especie de océano de la conciencia en donde pues para ellos es el éxtasis. Algunos lo llaman nirvana, ¿no? Pero el nirvana es como el vacío y aquí es el éxtasis, es estar en todos lados. Y ella decía, mis pequeños bronces, Yoki expresa mucho estos sentimientos, ¿no? Vinculados a la meditación, ya, a todo lo que ella declara. Donc après une œuvre assez sérieuse et assez réfléchie, assez philosophique et finalement assez structurée, euh, on a une image de la personnalité. La prochaine? Voilà. Ça, c'est une photo qui a été prise à New York où j'ai voulu la mettre. Bon, c'est un ami à elle qui est le photographe assez connu, Christoph von Hohenberg, qui est un photographe new-yorkais, pour exprimer finalement, c'était la joie de vivre et l'amusement et la récréation permanente avec un tempérament sud-américain, chilien, très, 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 toujours prêt à faire la fête. Donc on avait le côté très philosophique, très, très sérieux de l'œuvre d'art, et puis le quotidien, une vraie artiste très sympathique et très où la fête était de rigueur. Bueno, después de imágenes tan serias y articuladas y estructuradas que hemos un poco comentado aquí, quiso terminar, absolutamente quiso poner esta imagen, yo no quería, pero él quiso hacerlo. Esta imagen que es como algo que explica también el carácter del artista, que tenía un temperamento chileno, sudamericano, y dentro de toda esta espiritualidad, la meditación y el trabajo riguroso, pues ella siempre estaba dispuesta a la vida, a la felicidad de existir y hacer la fiesta y en la vida con todo el tiempo lista para irse de fiesta en la vida cotidiana. Esta foto fue tomada en Nueva York, son ellos dos, es Serge con Elizabeth, y él la tomó así por sorpresa y la cargó y esta fotografía está hecha por Christoph von Von Hohenberg, Hohenberg, que es un fotógrafo neoyorquino qui expose bastante actuellement à New conocido, York. que tiene una exposición actual en Nueva York. Y bueno, ella ahí muestra también su amistad y el trabajo entre ellos. J'avais beaucoup de mal à travailler, bon, un petit peu d'histoire personnelle parce que ça reflète bien le tempérament des artistes, parce que finalement, on travaille avec des artistes. J'avais beaucoup de mal à travailler avec elle puisqu'elle était plus portée à s'amuser et à parler qu'à travailler. Le costó mucho trabajo a él trabajar con ella de manera profesional porque no quería trabajar, ella no le interesaba ponerse a vender o a mostrar sus obras, ella lo único que quería era divertirse, hacer la fiesta, platicar y hablar de los amigos en Francia y así como estar todo el tiempo, pues imagínense ser bisnieta Rockefeller, ¿no? ¿Qué es que te dice? Ce qui était très amusant, c'est sa grande inquiétude à la fin de sa vie, c'était elle avait peur de renaître dans une vie plus difficile que la sienne actuelle. Algo que le causaba mucho temor a Elizabeth siendo budista era reencarnar y en qué tipo de vida iba a reencarnar después de haber tenido esta vida que tuvo, ¿no? Et elle pensait que sa vie avait été assez difficile comme ça. Ella decía que había sido una vida muy difícil ya, esa que había tenido, como para reencarnar en otra vida. Entonces, algo que le causaba un poco de inquietud, decir, ¿en qué voy a reencarnar la siguiente Finalement, elle vez? était aussi excentrique que son père. Finalmente era tan excéntrica como su padre. Bueno, hasta aquí quiere parar para después hacer plática con usted. Sí, gracias. Est-ce que vous avez des questions?
Bien, si tienen alguna pregunta o un comentario, alguna curiosidad, algo que quieran ustedes, cualquier cosa que quieran intervenir, está completamente abierto. Daniel, por allá. Pasamos. ¿Se sabe qué llevó a Elizabeth a convertirse en budista? Oui, c'est une très bonne question. Elle m'a raconté, donc là on rentre dans la vie privée intime de l'être humain. Elle m'a raconté que quand elle était jeune, elle a perdu son identité totalement. C'est-à-dire qu'un jour, elle s'est retrouvée en pleine journée à ne plus savoir qui elle était. Elle a eu une perte totale de son identité et à tel point qu'elle m'a expliqué que quand on perd totalement son identité, on est incapable de fonctionner, c'est-à-dire on est incapable de vouloir faire quelque chose, d'acheter un paquet de cigarettes, d'avancer comme nous, logiquement, euh, elle était totalement perdue. Donc, elle a décidé de se coucher, puisqu'elle était incapable d'agir. Elle s'est mise dans son lit en pleine journée et elle s'est reposée, elle a dormi pendant peut-être une journée, et le lendemain matin, elle s'est réveillée et elle a retrouvé son identité. Elle a su qui elle était, elle ne savait plus du tout qui elle était, une perte totale. Donc je pense que cette expérience personnelle a été un choc psychologique dans sa vie, une expérience euh, extrêmement forte, euh, et qu'après, elle a été prête à comprendre la philosophie et la religion bouddhiste. Muy buena pregunta. Bien, porque entramos ya en términos de la vida privada del ser humano, de su experiencia interna. A ella tuvo una experiencia un tanto extraña. De joven perdió completamente, totalmente la identidad. Un día se levantó y no supo quién era, no supo quién era ella misma, a tal punto de que cuando pierdes tu identidad ya no eres capaz de hacer casi nada, no puedes ir a la tienda a comprar cigarros, no puedes funcionar, es decir, te sientes completamente perdido. Entonces eso le sucedió y entonces ella decidió de meterse en pleno día a dormir, de irse a su cama, de descansar, de dormirse todo el día. Y al otro día volvió a encontrar su identidad, o sea, despertó y ya estaba ahí. Y esta experiencia para ella fue un shock psicológico muy fuerte y esto es lo que la llevó de alguna manera a acercarse directamente al budismo. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Por qué o de dónde viene su interés a coleccionar y adentrarse a la obra de Elizabeth Cuevas? Oui. En fait, j'ai rencontré Elisabeth Strong-Cuevas quand j'ai organisé une exposition de deux de mes artistes français, à savoir François Gillot et Philippe Friedberger, dans une galerie à New York. Et cette galerie avait deux étages. J'avais un étage pour mes deux artistes, et dans l'autre étage, il y avait des œuvres d'Elisabeth Strong-Cuevas, des sculptures que j'avais remarquées. Et l'artiste était là, et elle m'a entendu parler en français, et c'est là où je l'ai rencontrée. Et naturellement, une amitié, déjà par la culture française, la langue française, est née. Et en plus de ça, c'était une amie de l'artiste François Gillot que j'exposais. Donc, quand j'ai décidé de faire une visite d'atelier, de rencontrer l'artiste, j'étais fasciné par la culture, l'élégance et la qualité intellectuelle de l'artiste, avec tout ce qu'elle véhiculait comme histoire,
qui appartiennent à l'histoire aussi de l'art moderne, elle avait rencontré Salvador Dali, elle avait rencontré sa femme Gala et tout le monde. Et spontanément, il y a eu un intérêt, une attirance, et puis un amour pour son travail, une compréhension de qui elle était et de ce qu'elle fabriquait, de ce qu'elle produisait. Et moi, je suis un collectionneur dans l'âme, donc tout de suite, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai commencé à collectionner son œuvre d'une manière amicale et professionnelle. Bien, bueno, pues la encontró. Esto sucedió por cuando él exponía, Serge exponía a dos de sus artistas principales, a François Gillot y a Philippe Friedberger, en Nueva York. En esa galería había dos pisos y en el piso siguiente, en donde no estaba su exposición, sino la de alguien más, estaban las esculturas de Strong Cuevas, que estaba exponiendo al mismo tiempo que la obra que él estaba mostrando. Entonces, durante el evento, la artista lo escuchó a él hablar francés y por naturaleza llegó a hablar con él y entonces empezaron a conversar, se encontraron y más adelante él visitó a su taller y él se encuentra completamente fascinado por la calidad intelectual de Elizabeth, por su estatura cultural, por su elegancia y por su historia particular, todo lo que vinculaba en relación a la historia del arte, a la historia del arte moderno, su vinculación con los mejores artistas, con Dalí, con Gala y con todo el mundo. Entonces hubo un interés natural y una atracción mutua y él, pues al tener un alma de coleccionista, pues no pudo dejar de trabajar con ella. Bonjour, je voudrais savoir si elle était consciente de son héritage de son père, parce que moi, je trouve un peu bizarre qu'il y a un artiste qui dise que ça ne l'intéresse pas de vendre son art. Alors, je me demande si elle était consciente de cette situation, qu'elle était très privilégiée de dire ça, et si vous voyez une De dire quoi? Je différence. n'ai pas compris. De dire quoi exactement, précisément? Vous avez dit qu'elle a dit que ça n'intéresse pas de vendre son art, que c'est que pour s'amuser. Ah non, j'ai pas. Ah non, oui, non, non, c'est pas ça. C'est que c'est pas de vendre et de promouvoir. Elle était plus intéressée par la vie de l'instant plutôt qu'à se mettre à se mettre à travailler, comme par exemple pour faire des archives, pour programmer des expositions. Le côté travail, elle préférait la vie au quotidien. Oui. Merci. Voilà, c'était ça ce que j'ai voulu exprimer. Ça va? La réponse est bonne ou pas? Non, non, sinon on peut préciser. Si c'était parce que en autre cas, si c'était pour l'argent, je me demandais si vous voyez une différence entre des œuvres d'un artiste qui a un héritage comme elle Oui. ou des œuvres d'un artiste qui n'a pas de l'argent. Non, dans son cas particulier, l'argent lui a permis de financer par elle-même la fonte des bronzes et son travail, ce qui est très très cher. Fondre des bronzes, éditer des bronzes est à un coût faramineux. De plus, il faut transporter les œuvres, il faut les stocker si elles ne sont pas vendues. Donc, le travail de sculpteur demande beaucoup d'argent. Il faut acheter les pierres en albâtre et les sculpter. Donc l'argent lui a permis d'exercer son art sans contrainte de marché, où elle a pu être libre de faire ce qu'elle voulait, comme elle voulait. Donc c'est un grand privilège qui était reconnu par d'autres artistes qui lui disaient justement, toi tu as de la chance, tu peux faire ce que tu veux, si tu n'es pas obligé de suivre un marché et de créer pour plaire aux autres. Ce que font la plupart des artistes qui travaillent sur commande, soit par rapport à un public privé, soit par rapport à un public institutionnel. Mais ils sont obligés de suivre certaines règles pour fonctionner. Elle était libérée de ses contingences, c'est vrai, et elle le savait, bien sûr, et les autres aussi. Elle était privilégiée absolument, puisqu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait sans obligation de vente par derrière.
Bien, bueno, la pregunta que hace Michelle es sobre el artista, si el artista era consciente del privilegio que tenía económicamente hablando para poder hacer todo lo que hacía y por qué no le importaba vender, ¿no? Porque entonces Serge precisa que evidentemente le importaba divertirse, hacer la fiesta, crear, y el dinero no, nunca fue un problema. Entonces, si eso le causaba algún conflicto, y lo que él responde es que ella era consciente de que el dinero le permitía pagarse su trabajo, por ejemplo, en bronce, que es un trabajo muy costoso porque hay que fundir el bronce, hay que editar el bronce, hay que transportar el bronce, guardar el bronce si no es que no está vendido, y además hay que comprar las piedras, ¿no? Que no son baratas. Entonces, no, ella era consciente de que no cualquier artista podía hacerlo, y al mismo tiempo ella fue libre, o sea, la vida le dio la oportunidad de tener esta gran libertad de hacer lo que quisiera y de no sentirse obligada y a tener que hacer obras bajo alguna petición de alguien. Y algunos le decían, tienes mucha suerte porque tienes libertad y puedes ser libre sin tener que darle gusto a nadie. Y ella decía que sí era libre y que sí tenía esa libertad de poder hacerlo y de ser libre porque tener el dinero y poder hacerlo. Y eso ella lo sabía muy bien y los otros también lo sabían muy bien. Mi pregunta era, ¿qué es lo más complejo que seguir la vida artística del artista Cuevas? Il n'y avait absolument aucune difficulté. Elle était très simple et très ouverte et tout était intelligemment bien compris et bien expliqué. Et elle était tout à fait limpide et simple. Aucune difficulté, nulle part. Ninguna dificultad de ningún tipo con ella. Ella era súper simple, era inteligente, era muy límpida en todo lo que hacía, era una persona súper simple. Entonces, ningún problema de trabajar con ella. A diferencia La seule, la grosse difficulté, c'était que moi, j'aimais travailler pour faire avancer les choses, parce que j'aime bien que les choses avancent et ça lui était complètement égal. La difficulté pour moi, en tant qu'amateur, voulant professionnel aussi, amateur d'art et professionnel et aimant son travail, je voulais organiser beaucoup de choses pour exposer et la faire plus connaître et qu'elle s'en foutait. En tant que bouddhiste, la reconnaissance ne l'intéressait pas vraiment à la fin. Bueno, sí, sí hay una pequeña dificultad. Es que él quiso trabajar con ella, a hacer exposiciones, darla a conocer, organizar cosas, en tanto que experto en arte y conocedor quiso promocionarla y a ella le valía completamente gorro todo eso, no le importaba. Entonces ella, lo difícil era que ella le siguiera el ritmo de trabajo muy difícil que tiene también Serge, de querer hacer y hacer y hacer cosas y ella era algo que no le importaba absolutamente. Je pense qu'elle avait raison parce que finalement, elle a bien vécu et elle a voulu faire ce qui lui faisait plaisir. Et la vie est tellement courte qu'elle avait raison. Elle avait totalement raison. Y finalmente se da cuenta que finalmente Elizabeth Strong Cuevas tuvo razón, porque la vida es corta y la vida hay que aprovecharla. Entonces cree finalmente que el artista tuvo completamente razón. Bueno, buenos días. Bueno, mi pregunta va en cuestión a que, por ejemplo, usted al principio situaba a esta artista perfectamente como que hacía escultura moderna. Y mi pregunta es, y obviamente, pues, al estar inmerso y de tantos años, pues supongo que es bastante difícil, no, bastante fácil ya identificar pues los tipos de corrientes a los que los artistas pertenecen. Pero, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes, muchas veces nos juntan arte moderno con contemporáneo. Entonces, como para nosotros que somos así muy nuevos o muy inexpertos, ¿cómo, cuál puede ser una característica, un tip
para que nosotros identifiquemos bien o sepamos diferenciar de una escuela moderna y una contemporánea. Bon, Belén, elle te pose une question qui touche tous les étudiants. Elle a dit que tu as présenté l'artiste en tant qu'une sculptrice moderne et que pour toi, c'est très facile, avec ton expérience et tout ce que tu as fait, d'identifier les courants auxquels les artistes appartiennent. Mais pour eux, en tant qu'étudiants, c'est difficile, surtout parce qu'ici, on leur apprend l'art moderne et l'art contemporain d'une façon générale. Donc, pour eux, c'est très difficile d'avoir un œil avisé et comprendre quelle est la différence. Donc, elle aimerait bien que tu lui donnes un conseil ou que tu lui dises quelque chose pour qu'elle puisse arriver à différencier sur les sculptures modernes et les sculptures contemporaines. Comment tu peux les distinguer? Alors, dans ce cas, c'est assez simple de faire une distinction. La sculpture moderne et les artistes de l'ère moderne, finalement, travaillent encore sur des bases classiques avec un savoir-faire ancestral, comme la technique du bronze. La sculpture en bronze est une sculpture, on a des bronzes de l'époque romaine, on a des bronzes de toutes les époques, et ça appartient à un savoir-faire, à une tradition. Donc, ils s'inscrivent dans une culture traditionnelle et ils l'utilisent avec un langage nouveau, mais avec les mêmes bases. L'art contemporain ne s'appuie pas sur les mêmes références classiques. Il est libéré des explications et du savoir-faire et des connaissances du passé, et il s'impose dans le présent sans référence et sans outils du passé. C'est comme ça qu'on peut faire grossièrement une différence entre l'art moderne et l'art contemporain. Un sculpteur contemporain va utiliser des morceaux de ferraille qu'il va trouver dans la rue, il va les assembler ensemble et faire une sculpture. Donc, on n'est plus dans une tradition, dans un savoir-faire et dans une histoire de l'art. On est dans une expression contemporaine libérée des traditions. Voilà ma différence. La traducción a veces no es tan fácil. Bien, bueno, nos dice que para poder entender directamente o lo que te puede responder es que en el caso de Elizabeth fue muy simple, es muy simple porque la escultura moderna, como las que hemos visto, trabaja sobre bases clásicas de la tradición. Es decir, los artistas modernos utilizan todavía estas maestrías ancestrales instaladas en la historia del arte, el bronce, saben cómo lo utilizaron los romanos, cómo se utilizó, estudian todas estas tradiciones a las cuales ellos pertenecen y a las cuales ellos se vinculan, aunque estén en el presente, con un lenguaje nuevo, pero siempre con las mismas bases. El arte contemporáneo, sin embargo, no se interesa, en el caso de la escultura, sobre todo, en esta tradición. Se impone en el presente la escultura contemporánea sin tradición y, por ejemplo, un escultor contemporáneo va a tomar unos pedazos de fierro, los va a juntar, va a hacer un ensamblaje en la calle y va a hacer una escultura, ¿no? Entonces, esto es una exposición de escultura contemporánea, libre totalmente de la tradición, libre de la academia, libre de la expertise, incluso de la historia del arte. Entonces, un tip sería, Belén, esto, ¿no? O sea, que la escultura moderna todavía tiene o está anclada a estas tradiciones que estudiamos aquí, ¿no? Y en la modernidad, en la contemporáneo, todo eso ya se rompe. Esa es una diferencia clara. Disculpa porque mi voz no está muy clara. Bueno, fascinante, ¿no? Entender la conexión que tenía con los materiales, ¿no? O sea, también el contacto, la conexión con los materiales y también entender cómo la historia del arte ha relegado a las mujeres, ¿no? Creo que son ejemplos que vemos continuamente, cómo estas artistas tan importantes y que nos han dejado este legado, están ya sea con vidas fascinantes, ¿no? En un contexto
multicultural, pluricultural en ese siglo, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos nosotros, qué opinión tenía ella acerca de la función del arte en su época, en su tiempo? De l'art de son époque, parce que pour elle, elle dit que c'était fascinant pour elle de comprendre les contacts qu'Elisabeth avait avec les matériaux, et avec l'histoire de l'art. Et elle se rend compte comment l'histoire de l'art a mis à côté aussi des femmes fascinantes comme elle, avec des vies fascinantes, multiculturelles. Elle veut savoir quelle Oui, alors, bien sûr, Elisabeth Son-Cuevas, quand elle a commencé à être une artiste et à travailler sérieusement et à se consacrer à 100% à l'art, elle a commencé à affronter le monde des galeries et elle a voulu exposer et vendre ses œuvres et les diffuser comme n'importe quel artiste. Et ce qui est intéressant, la réponse qui lui était faite, c'est que à son époque, les deux grands problèmes qu'elle rencontrait, c'était un, d'être une femme dans un monde d'hommes et de galeries d'artistes masculins. Donc son problème, c'est qu'elle était née femme. Et son deuxième problème, c'est qu'elle était née riche. Donc ces deux problèmes étaient un handicap pour sa carrière, paradoxalement. Bueno, ella cuando empezó a ser artista quiso acercarse directamente a las galerías, a exponer, a querer vender, a ser reconocida y tuvo dos grandes impedimentos ya para su época. Uno, ser mujer y el otro, ser rica. Entonces, cuando toda la cara que todos ponemos de ¿qué? Pues no, eso es, es algo que es en esta época. À cette époque, les femmes n'étaient pas prises au sérieux en tant qu'artistes. C'était un monde masculin où les artistes étaient des hommes. Les femmes qui faisaient de la sculpture, de la peinture, étaient pas prises au sérieux. Et en plus de ça, elle était riche. Donc, on pensait que c'était plus un hobby qu'une chose sérieuse. Donc, les portes ne s'ouvraient pas à cause de ça pour elle, pour exposer et être représentée, alors qu'elle a essayé, bien sûr. Ella trató de abrirse las puertas en Nueva York, en esa ciudad abierta. Sin embargo, en esa época el arte era para los hombres, ser artista era ser hombre. Entonces, no pudo ser vista seriamente. La veían como una niña rica, caprichosa, que simplemente tenía un hobby, que era pues hacer esas cosas. Entonces, ser mujer y ser rica, pues no eres una verdadera artista, es tu pasatiempo, ¿no? Nada más. Donc, rapidement, elle a décidé de ne pas passer son temps à rechercher des galeries et des lieux pour exposer, mais à concentrer tout son temps et son énergie à la fabrication de son œuvre, puisqu'elle en avait les moyens. Y entonces, pues decidió completamente dejar de lado toda esa búsqueda de galerías y eso, y decidió concentrar toda su energía en la construcción de su trabajo artístico, de sus obras y de sus cosas. ¿Te respondió la inquietud? Ah, ¿y qué es la opinión de la Oui, alors elle était très critique avec justement l'art contemporain qui met l'idée en avant au détriment de la fabrication de l'œuvre d'art, parce elle tenait au respect de la fabrication de l'objet artistique avec un savoir-faire et un talent. Donc elle s'appliquait aux deux, l'idée et la fabrication au niveau d'une certaine excellence selon ses propres critères, et elle pensait que ceux qui avaient plus d'idées, qui vendaient des idées avec un résultat non esthétique ou non travaillé, étaient des escrocs. Sí tenía una idea. Ella fue muy crítica en su época del arte contemporáneo que veía llegar y fue muy crítica sobre todo a esta idea, a la idea de que primero en el arte debe ser la idea y después la fabricación del objeto. Para ella, un artista tendría que tener esa capacidad de ejecutar, de saber hacer las cosas con talento, con excelencia, incluso con una cierta virtuosidad. Y entonces ella pensaba que los artistas que vendían primero la idea sin la calidad eran artistas ladrones o que te timaban, te tomaban el pelo. Entonces, Mais
mais ça ne l'empêchait pas d'avoir une photo de Marcel Duchamp dans son bureau. Pero eso no le impedía tener una foto de Duchamp en su escritorio. Moi, je voulais seulement donner un commentaire parce que je trouve ça très intéressant que vous disiez que c'était un problème pour elle d'être riche, parce que c'est pourquoi j'ai demandé si elle était consciente d'avoir des avantages financiers, parce que je me demandais aussi si on peut voir une différence entre la qualité de travail, non seulement de Elisabeth, sinon de tous les artistes en général, une différence de qualité de travail entre les artistes avec beaucoup de l'argent parce qu'ils ils ne doivent pas travailler en plus, ils ne sont pas, il ne faut pas vendre des œuvres d'art qui c'est son seul travail. Et ils ont la pression de vendre son art, ou c'est une certaine inspiration pour eux. Non, non, je pense qu'il n'y a aucune différence parce que on a vu des artistes pauvres qui restaient pauvres toute leur vie parce que le marché et les collectionneurs, ça ne fonctionnait pas pendant leur vie et qui faisaient un excellent travail artisanal ou avec un haut sens moral de leur mission et de leur œuvre artistique, même s'ils ne vendaient pas. Donc, riche ou pauvre, ça dépend de la conscience humaine de l'artiste. Finalement, par exemple, si on pense à Modigliani, Modigliani n'a rien vendu et il a fait une recherche esthétique et un travail qui est absolument parfait au niveau de l'artisanat. Il n'avait pas d'argent, il vendait rien. Donc, riche ou pauvre, les artistes font leurs œuvres avec leur propre conscience qu'ils doivent faire. C'est plus une question de conscience personnelle que d'argent, à mon avis. Bien, la pregunta que hace Michelle es si el tema de la calidad de la cual se ha hablado aquí, sobre la experiencia artística, tiene que ver con el dinero en términos de la ejecución del artista. Es decir, si los artistas que tienen dinero son mejores para fabricar y para hacer las cosas que los que no tienen dinero y tienen que buscarse la vida por tener la presión de sobrevivir. Y para Serge no hay diferencia. Él piensa que no existe ninguna diferencia entre un artista que fue pobre o que fue rico, porque hemos visto en la historia del arte artistas que han sido pobres, que fueron pobres, que murieron pobres, que no fueron conocidos en su época y que fueron excelentes artistas, como Modigliani, ¿no? En su propio, Amadeus Modigliani, en su propia vida no vendió nada, no hizo nada. Sin embargo, fue un excelente artista en su calidad, en su trabajo, y él piensa que tiene que ver más con la conciencia personal y con el trabajo personal del artista que con la oportunidad económica que puedan tener o con la que puedan hacer. Ou mieux encore, Van Gogh. Van Gogh n'a jamais vendu un tableau. On regarde les dessins, on regarde les peintures, elles sont excellentes. Ejemplo es Van Gogh, que nunca vendió absolutamente nada, nunca hizo nada con su arte, y vean el trabajo y el talento artístico, o la calidad que tiene, o el precio, ¿no? al que se venden hoy en día los... Quand on voit la couche picturale de la peinture de Van Gogh, il mettait la peinture en direct sur la toile, donc ça lui coûtait beaucoup d'argent par l'achat des pigments, des peintures, et il n'avait pas d'argent, il était soutenu par son frère, il ne vendait rien, ça ne l'empêchait pas de continuer à avoir sa propre vision des choses et en dépensant beaucoup d'argent sur une toile, comme s'il était riche. Van Gogh, por ejemplo, utilizaba mucha pintura, mucho material. Sus capas de pinturas eran demasiado cargadas, eran demasiado fuertes en relación a lo que se hacía en la época, y él era muy pobre y era muy caro hacer eso para una sola pintura, y a él no le importaba, ponía mucha pintura, su hermano lo financiaba un poco, pero él no le importaba ese aspecto económico, él lo hacía simplemente y no fue conocido, ¿no? Qué paradoja. ¿Sí? Buen día. Mi pregunta es si la acción de los materiales del artista estaban relacionados con su visión artística o era meramente una cuestión técnica. Si los materiales que escogió el artista para sus obras estaban relacionados con su visión como artista o era meramente una cuestión técnica. Matériaux qu'il a choisi, Elisabeth von Cuevas, c'était des choses choisies par hasard ou c'était lié à sa vision qu'elle avait des choses par rapport à l'œuvre d'art?
Non, je pense qu'elle avait le bronze, la sculpture. Bon, d'abord, elle a fait des études d'art plastique en tant que sculpteur. Donc, on voit dans les œuvres de jeunesse des sculptures en pierre taillées directement. Donc, elle a un apprentissage de sculpteur. Donc, à partir de là, elle a développé la sculpture et le bronze, qui est la technique traditionnelle du sculpteur. Et après, il y a effectivement une confrontation avec les problèmes que pose le matériau pour l'artiste pour s'exprimer. Et il y a une espèce il y a une recherche et un solution dans la sculpture et la sculpture monumentale avec les éléments donnés qui sont des éléments techniques, des fondeurs de bronze, et après elle passe à l'aluminium. Mais c'est plutôt une vision de l'objet de la sculpture dans la tradition, par exemple, égyptienne, avec les grandes sculptures égyptiennes. Son dialogue est plutôt de ce type-là pour imaginer ces sculptures d'une taille monumentale et de trouver les assistants et les gens avec lesquels travailler pour réaliser la pièce monumentale. Donc des défis techniques au service de sa vision et pas l'inverse. Bien, el material, sobre esta pregunta sobre el material, tiene que ver con el tema del bronce. Elizabeth hizo estudios de escultura. Ella fue a la Escuela de Artes Plásticas y estudió escultura, se graduó como escultora y empezó de joven haciendo estudios, tallando piedra, aprendiendo a trabajar la piedra con las manos, la madera también, y evidentemente hasta llegar al bronce, que es la técnica por excelencia tradicional, el material que pone más desafíos al artista, al ser sobre todo monumental. Y estas técnicas había que resolverlas, técnicamente había que resolver estos problemas, pero ella estaba instalada sobre todo en el gran diálogo con los artistas y con la historia del arte clásica, es decir, sus referencias eran los egipcios, Roma, Egipto, especialmente Egipto, la escultura egipcia gigante, y trabaja para ello con los mejores técnicos, o sea, tiene a su servicio las mejores industrias que trabajan el bronce, todos estos técnicos están al servicio de su visión de las cosas y no al revés. Para la realización de piezas monumentales. Y yo voy a tener una pregunta aquí también, vinculada al tema del material. Hace poco leía que Picasso, él estuvo en Vallauris haciendo mucho trabajo en cerámica. De hecho, ayudó mucho en Vallauris a hacer trabajo de cerámica y hizo que este lugar se conociera y entonces por Picasso se hizo muy famoso, ¿no? Y en algún momento François Gillot escribe en este libro de su vida con Picasso una frase que cita Picasso cuando deja la cerámica y él dice que la cerámica no le da a él y a los artistas o sea que la cerámica es un material demasiado pobre para la fuerza creativa del artista, ¿no? O sea, entonces como que le ve muchas limitaciones al final a la cerámica y la abandona, ¿no? Regresa a la pintura. Entonces creo que esto se vincula con también esto que está diciendo del desafío del bronce. Le voy a preguntar qué piensa de eso. Alors, j'ai lu chez François Gillot, tu as compris à peu près, non? Que Picasso, il disait que la céramique, c'était limitante pour la force créatrice de l'auteur. Et qu'à ce moment-là, Picasso, quand il a compris ça, il a lâché la céramique parce qu'il a dit que c'était pas un matériel assez puissant pour sa force, pour la force, parce qu'il s'est cassé trop rapidement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est vrai. Piensa que está de acuerdo con Picasso, que la cerámica no es lo suficientemente. Bueno, creo que tenemos que empezar a hacer bronces en Tonalá, ¿verdad? Tout simplement parce que la céramique, on ne peut pas construire de fours gigantesques pour faire aussi du monumental. C'est réservé à des petits objets de la consommation courante. La cerámica es que no tenemos estos hornos para hacer cerámicas monumentales que no se rompan. Entonces, por eso la cerámica sigue siendo, va a quedar siempre siendo, en términos de objetos, un arte menor, a diferencia del bronce. Es limitante, la cerámica es limitante. Para eso, para eso. Bueno, yo más que una pregunta, estoy feliz de haber venido mañana a
a escuchar a Serge, porque siempre metemos como en una misma bolsa la pintura, la escultura, las artes visuales, pero hasta la fecha en las escuelas de arte, los jóvenes, los estudiantes, muy escasas veces escogen, porque la escultura tiene un nivel de dificultad que corta esto, en términos de habilidades, por supuesto, y de costos, de transporte, es más, para una institución, un museo, tener esculturas es costosísimo, exhibir esculturas es costosísimo, comprar esculturas es muy, muy difícil de manejar, conservar, para almacenar. Entonces, yo pensé cuando había visto el trabajo de la escultora que eran piezas de pequeño formato. Y ahora me topo con que son piezas monumentales, para lo cual hay que tener, además de la visión tridimensional, hay que tener una visión y conocimientos de estructura, de material, cómo se comporta, porque no es lo mismo hacer una escultura así, que transportarla a 10 metros y que siga de pie, porque puedes parar una hoja de papel si la doblas en dos, pero no puedes hacer lo mismo con una escultura. Entonces me gusta muchísimo la escultura y pienso en el gran reto que tuvo esta artista como escultora y escultora monumental que es de artista. Muchísimas gracias, Serge. Sí, se oye. No se oye ahorita. Me interesaría más, ya que estás aquí en México y es un lujo tenerte presente, si nos puedes hablar sobre el coleccionismo y comercio de arte, ya que eres conocedor del coleccionismo y comercio de arte en Europa y en América, en Nueva York. Si nos pudieras hablar, ¿cuál consideras que es el posicionamiento o el estatus del coleccionismo y comercio de arte aquí en México? En Ciudad de México o incluso en Guadalajara. Alors, je découvre le Mexique, je suis très content d'être là. Donc, j'ai une première petite expérience du marché mexicain et du marché à Guadalajara. L'année dernière, j'étais à la foire à Maco, à Mexico. Donc, j'ai pu visiter les différentes galeries mexicaines et étrangères qui exposaient. Et il me semble que si on doit faire une comparaison avec l'Europe ou avec les États-Unis, que le marché mexicain est un marché plus petit. Le Mexique est plus petit que toute l'Europe ou les États-Unis. Et ça, c'est normal. Donc, c'est la première impression que j'ai, c'est la taille. C'est un rapport de taille, puisqu'on parle de marché, les marchés ont différentes tailles. Donc, le marché mexicain est un marché spécifique qui est plus petit que l'européen et l'américain. C'est juste basique puisque je le découvre. Bien, sobre el mercado del arte en México, descubre
apenas México, es su segunda vez que está en el país. Ya estuvo la vez pasada en Maco, en la Ciudad de México, y tuvo una pequeña primera experiencia sobre lo que es. Visitó las galerías mexicanas y extranjeras que se presentan ahí, y por naturaleza le parece evidente que el mercado mexicano es mucho, mucho más pequeño que el europeo o que el norteamericano. Esto le parece totalmente normal, que en términos de tamaño, muy específicamente, México está todavía en un grado muy pequeñito. ¿Y el coleccionismo privado y coleccionismo público consideras que está posicionado en el ámbito internacional? Grandes colecciones mexicanas que tienen peso fuerte. Es que tú conoces. Des grandes collections mexicaines, je pense qu'elles sont plus cachées et moins publiques pour des raisons de sécurité interne au pays. Il y en a, mais je pense que les gens font moins de publicité parce que pour des raisons de sécurité. Donc ça, c'est déjà plus difficile à appréhender. Posiblemente existan estas colecciones mexicanas importantes, pero por temas de seguridad en México, lo más seguro es que estas grandes colecciones que deben de existir estén todavía escondidas o que no se haga mucha publicidad sobre su existencia o que no se promocione mucho su presencia. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Tenemos una más y se acaba porque nos acaba el tiempo. No, bueno, no. Fernanda, terminamos con tu pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta regresando al artista Strong Cuevas. Para usted, ¿cuál es su obra favorita de ella y por qué? Je les aime vraiment beaucoup toutes. C'est difficile. Je les aime toutes au point de ne pas vouloir les vendre. Toutes les sculptures. J'ai pas vraiment de préféré. Elles ont toutes des idées et des périodes de sa vie qui sont différentes. Et pour l'instant, je ne suis pas capable de m'en séparer. Je ne pourrais pas en vendre une seule pièce, tellement elles ont d'importance toutes à mes yeux, les sculptures. Las esculturas no te puedo contestar, es muy difícil para él separarse o elegir alguna. Ama tanto cada una de ellas que ni siquiera es capaz de vender una sola escultura de su colección. Algo que sí puede hacer con otros artistas, pero de su colección de esculturas es imposible, ninguna. A mí sí me va a vender. Alors, c'est pour ça que c'est bien de faire des expositions de photos où on peut bien voir les œuvres et comprendre sa sculpture, de les faire voyager et éventuellement de vendre des photos artistiques des œuvres sculptées. Es por eso que el proyecto que se hizo aquí del CUT de las fotografías de la escultura es un proyecto accesible y lo que se puede hacer es vender las fotos artísticas de la escultura, porque eso es algo que sí se puede circular más fácilmente y que aquí sí se puede vender, siendo también una obra de arte. Pero las ama todas, absolutamente todas. Bueno, pues muchas gracias a Serge. Le vamos a repartir del parte del departamento su constancia de participación por habernos acompañado el día de hoy en esta conferencia. Muchas gracias. Es una tradición de México dar constancias escritas. Y bueno, les agradecemos muchísimo su presencia a cada una y a cada uno de ustedes. Qué bueno que pudieron asistir a esta conferencia. Espero que algo se hayan llevado de aquí. Y bueno, ahora ya tienen el contexto de lo que ven en las Islas del Arte, ¿verdad? Ya ahora ya como que ya entendemos de qué se trata y que podemos admirarlas. Pues sin más, yo creo que vamos a cerrar aquí la sesión y pues un aplauso a todas y a todos ustedes.